হেই গাইস, দেখেছো অবশেষে আমাদের বাড়ির পাশে টিয়া পাখি চলে এসেছে। কাক বুঝলে, ওটা টিয়া পাখি না বাড়া। আগে ঠিক করে দেখো তারপর বাড়া কথা বলো। কাককে বলে বাড়া টিয়া পাখি। बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा है। আমি কি খুশি। টিয়া পাখি ডাকো, বলো ময়না। मुझे मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड क्या হয় না, তোমার কি পোদ মারে না? তোমার পোদ মারে না? না তোমার শিক্ষা হয় না? বলো তো বাড়া। अरे भोसरी के, तुम पे मरना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तुम जाके सबसे पहले जाओ कपड़ा रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पहन के आओ, जाओ, तब तुम पे बोलना मरना सम पे जाओ। अरे भाई, मैं जानता हूँ तुम किसी से नहीं डरती हो, ठीक है? इसलिए ही तो खोल के दिखा रही हो, समझे? जाके जाओ, भोसरी वाली हो जाओ। अरे बहनचोद, कहाँ कहाँ से चले आते हैं सब भोसरी वाली कहाँ से आ जाती है। यार बंद करो इन्हें, बंद। আমার সাথে খেলিস না। আর আরে বাড়া আমি জানি, ঠিক আছে? তোমার সাথে কে খেলবে? তুমি তো বাড়া সোনা গাছির মার। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेना। আর আমি যদি माठे नामी হাঁপানোর সময়টুকু পাই। গুফা বাড়া হেভি বড় হয়ে গেছে, তোমার সাথে খেলার মতন বাড়া টাইম নেই আমাদের। যাও বাড়া। कहना क्या चाहते हो? भोसड़ी के बाप।